Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. I would like to introduce my group. We are from Group 4. The member of the group are Rianwalita Rahmawati, Dia Octavia, dan Afrini Siregar. Today, we would like to do a presentation about computer-assisted language learning. And then, what will we discuss? There are two materials that we will discuss and explain through this video. 1.7, how computer can be used in the language class. 1.8, principles of using and designing call programs in language learning and teaching. Okay, the first material is how computer can be used in the language class. According 1.7, there are 4 ways teaching language class using computer. Number 1, teaching with one computer. Number 2, teaching in the computer network room. Number 3, self-access learning. And the last one is distance learning. Okay, the first one is teaching with one computer in the class. Basically, teaching with one computer in the class is to deliver of content, activities, or discussion mediated by computer, and the content delivery strategies that teachers use are important component in design and implementation. And jadi teaching with one computer atau mengajar dengan menggunakan komputer di kelas itu digunakan untuk mengirim suatu pembelajaran, aktivitas, atau diskusi melalui teknologi. And actually, there are many ways in which content can be delivered to students both in and outside of the classroom. Jadi sebenarnya itu banyak cara untuk teachers untuk mengajarkan atau memberikan suatu pembelajaran kepada students. Salah satunya yang mungkin bisa kita temui itu ketika kita di bangku SMP atau SMA, yaitu menggunakan PowerPoint, Microsoft Word, atau melalui videos, atau kalau dengan online database itu bisa melalui YouTube atau dan yang lainnya. Kemudian activities or discussion can be delivered using interactive database such as spreadsheet, whiteboard, and web pages. Maksudnya dari interactive database ini allow users to select sets of data and visualize them in the tables of math. Jadi interactive database ini merupakan platform untuk mengajar secara visualisasi, yaitu salah satu contohnya ini whiteboard. Whiteboard itu bukan papan tulis manual yang biasa kita temui di kelas itu, tapi merupakan papan tulis digital yang biasanya menggunakan melalui tablet, kemudian ada proyektor. Jadi ketika guru menjelaskan suatu pembelajaran atau aktivitas, itu bisa dilihat juga oleh muridnya. Kemudian, and the purpose of whiteboard ini to visualize thoughts, concept, write down ideas, explain, and teach. Jadi ya memvisualisasikan sebuah pikiran, menjelaskan sebuah pembelajaran, dan yang lainnya. Kemudian ada interactive packages, the help of technology using Moodle lesson tool for creating out-of-class assessment exercises to support in-class content. Jadi di sini model ini cuma salah satu example dari interactive packages, yaitu menggunakan Moodle. Moodle ini merupakan salah satu platform online untuk pertukaran bahasa.
Dan Moodle ini platform yang free dan berskala besar, jadi mungkin kalian kalau ada interest atau ketertarikan untuk belajar dengan native speakers bisa menggunakan platform Moodle Lesson ini. Selain itu juga Moodle Lesson ini digunakan untuk teachers that create interactive courses, quizzes, software simulation, dan yang lainnya. Jadi kalau guru ingin menciptakan suatu interaksi secara online bisa menggunakan quiz atau course, itu bisa menggunakan Moodle Lesson ini. And then the next one is teaching in the computer network room. A network is collection of computers and devices connected together via chat rooms, news groups, group scheduling, and video conferences. Teachers can carry out their day-to-day communication with each other efficiently through email and messages. Jadi melalui network ini guru bisa berkomunikasi secara online dengan muridnya dalam berbagai informasi atau maupun pembelajaran. And a fully networked school can offer several benefits to students and teachers. Jadi sekolah yang menerapkan network komputer ini akan memberikan beberapa benefit yang banyak bagi student juga bagi gurunya. Karena students maupun teachers bisa men-share files secara lebih cepat atau lebih fleksibel tanpa harus melalui buku atau hard file, tapi juga bisa melalui secara online atau networking ini. Dan di sini juga benefitnya yang lain bisa lebih efektif, kemudian fleksibel, gak banyak membuang waktu, dan yang pastinya bisa dilakukan dimanapun kalian berada. Kemudian ada Computer Mediated Communication atau CMC. Jadi ini maksudnya merupakan komunikasi bermediasi komputer yang dapat diartikan sebagai komunikasi manusia yang terjadi melalui penggunaan dua atau lebih perangkat. Terus di sini ada asinkronus atau sinkronus karena di dalam kelas bisa menggunakan komputer network ini juga bisa diterapkan suatu blended learning, yaitu menggunakan sinkronus atau asinkronus. Jadi teachers menerapkan suatu pembelajaran secara offline, namun juga tetap menggunakan komputer sebagai media dalam memberikan pengajaran. Kemudian ada tandem learning atau exchange language. Jadi tandem learning itu juga merupakan salah satu the language learning application yang digunakan untuk pertukaran bahasa. Kemudian the question is a tandem a good way to learn English? Apakah tandem learning ini merupakan salah satu cara yang bagus untuk belajar bahasa? Yes, it is good because the application is free and have a large community. Jadi itu aplikasinya itu free, kemudian networkingnya itu besar dan banyak pengguna yang aktif. Dan if you are interested in interacting with native speakers of language you're learning, Tandem is worth you consideration. Jadi kalau kalian mau belajar dengan native speakers, tandem learning ini bagus untuk diterapkan. Dan tandem learning ini juga tidak hanya untuk English saja, namun juga untuk bahasa lainnya seperti Jermani atau Spanish atau dan lainnya. And then the next explanation would be delivered with Dia Octavia. Okay, thank you, Yano.
Yang poin ketiga adalah self-access learning atau independent learning. Self-access language learning centers are educational facilities designed for student learning that is at least partially, if not fully self-directed. Students have access to resources ranging from photocopied exercise with answer case to computer software for language learning. Ada beberapa cara untuk melakukan self-access learning seperti drill and learning. A drill is a classroom technique to aid memorization by way of space repetition. Drills promote the acquisition of knowledge or skill through repetitive practice. Drill is a useful technique to introduce a new lesson and familiarize learners with new concept. So a drill can be defined as interaction by means of repeat exercise. An exercise, however, is defined as a task set to practice or test a skill. Kemudian ada word processing atau a word processor in computer. A word processor is a software specially designed for word processing, either through the creation, editing, or strength of the document dengan or strength of document. Dengan adanya APK pengolah dokumen, pengolah kata ini, kita dapat dengan mudah membuat surat atau tugas-tugas, naskah, laporan, dan karya tulis lainnya. Self-access centers can be as simple as classrooms set aside with dictionaries and self of paper-based exercise to state-of-the-art digital centers with various types of computer and internet-based research. Kemudian yang poin keempat ada distant learnings. Distant learning is learning that guided by a facilitator by utilizing information technology media. Distance learning allows students to study at home without having to physically go to class. With the help of electronic media such as PCs, smartphone, and internet networks, learning can continue by using online learning application, as the Zoom application can be used as a meeting medium between teachers and students, and access to delivery material online. In this distance learning, the teacher can use email for student assignment, and the teacher can also provide discuss and chat rooms to monitor the activity of all students. Online learning also makes it easier for foreign language students to learn tandem exchange or speech tandem. This program is very useful for students who want to improve foreign language. Usually, they will try to find tandems from native speaker of the language they want to learn. From there, usually students can also build a learning community be online. Thank you. The next explanation would be delivered with Afrini Siregar. Okay, thank you, Yano. I will explain about principle of using and design call from program in language learning teaching.
ada beberapa poin di sini. Yang pertama, meaningful purpose. Teach students important cognitive skills they will use throughout their life. Jadi prinsip menggunakan program CAL itu pertama ya mohon maaf, mempunyai makna itu bertujuan atau bermakna untuk biar mengajarkan siswa tentang sorry. Jadi maksudnya meaningful purpose ini guru memberikan pembelajaran yang bermakna bagi muridnya. Ya, Mungkin jadi ya. jadi tujuannya itu siswa itu memiliki keterampilan kognitif penting yang akan mereka gunakan sepanjang hidup mereka nantinya. Terus poin yang kedua itu ada poin yang kedua ada sustained level of stimulation. Stimulate teaching is the language of learning and training, which develop the ability in an individual regarding problem solving behaviors. Nah, ini tingkat stimulus yang bisa dikatakan cukup gitu. Jadi pengajaran simulasi adalah teknik pembelajaran dan pelatihan yang mengembangkan kemampuan individu mengenai perilaku pemecahan masalah. Gitu. Yang ketiga, high level of interaction. Social interaction has proven to be quite effective in assessing the learn to organize their talk, reflect on their understanding, and find gaps in the resourcing. Ini tingkat interaksi yang tinggi. Interaksi sosial terbukti cukup efektif dalam mengunggah peserta didik untuk mengorganisasikan pemikiran mereka dan merefleksasikan pemahamannya dan menemukan ide-ide baru dalam penalaran mereka. Poin yang keempat, student atau learner centeredness. Empowered student to be responsible for their own learning, develop a quarterly skill, and learn to meta-cognitive or to think about their thing. Ini lebih ke memperdayakan siswa untuk lebih bertanggung jawab atas pembelajaran mereka sendiri, mengembangkan keterampilan mereka dan belajar menjadi metakognitif atau berpikir tentang pemikiran mereka. Jadi mereka berpikir dan mengeluarkan ide-ide tentang pemikiran mereka sendiri.
And poin yang kelima, comprehensive input. Ini comprehensive ini masukan yang dapat dipahami dalam teknik. Maksudnya masukan yang dapat dipahami adalah teknik interkursual di mana guru memberikan masukan yang memungkinkan kepada siswa untuk memahami sebagian besar, tetapi tidak harus semua. Jadi guru ini menjelaskan yang memberikan masukan, tetapi cuman hanya dipahami sebagian besar, tapi tidak dipahami semua. Mungkin seperti itu menurut saya. Dan yang keenam, poin yang keenam. Poin yang keenam ada multiple modalities. Multiple modalities merupakan supporting multimodal literacy is an important aspect of education today as it encourages students to understand the way media shape in the world. Jadi multiple modalities ini merupakan supporting equipment yang dibutuhkan guru yang akan mensupport pembelajaran siswa. Karena most if not all text today can be considered multimodal text as they combine modes such as visuals, audio, and others. Jadi selain menyediakan suatu source atau sumber buku atau pembelajaran yang berupa buku atau teks, tapi guru juga bisa menyediakan modal multiple modal, maksudnya modal lain seperti video, kemudian visuals learning, audio, atau juga bisa digunakan linguistic text. Karena kalau kita classifying students based on their learning modalities can help teachers structure lessons to meet different needs in diverse classroom. Karena kalau diklasifikasikan murid itu banyak sekali kebutuhan di setiap murid, sehingga guru ini perlu untuk memberikan fasilitas, intinya memberikan fasilitas untuk mendukung suatu pembelajarannya. I think that's it. This is the end of our presentation. And in conclusion, the technology that apply in teaching learning is so important and support in our life, not just in education, but in the others aspect. I think that's it. Thank you very much for your great attention and thank you for your listening. May all those we have served the beneficial for all of us. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anu.